السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أدي أصدق أصدقنا نتونتم أيي أن نكمفو دماء الله سبحانه وتعالى. نامي أواشما أول جمدي نينا وابدي أو بوي مو. يدي دانسو نامي فوا نامي بيا أن كان هو نامي ويا شاسي نو سيا أويه. أني يوبمبرين يانكوبون أني دافو هني. Oni yekoncheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nyankopon no akomhyefo pempempem mo ba akonyina omo nyankopon eno no abofo pempempem mo di afusane e wo soro ani wiem nyina omo nyankopon eno no agidifo a muhumi wa ha medene Ishaq Ajman mene mesonfo Abu Firdaus na agidifo na de muhoye e wo hase a mene wo mienu eye okra otufo nyankopon eboye eye mienu efe alinsan a ye mienu ehyemu owiase mu a yen kan hunu se ya okra na otufo nyankopon ede ma menu mienu no ewo dwumadie a ese odie ede ma no otufo nyankopon yen kan hunu se ewiase mu aba ye ba ne ya amane kwa saa pepe nso na ye nko no kwa ye ba wiase se ebedi dwuma kese ebi dwuma de ne sei se ebeye otufo nyankopon bi ana tumi bi a oboye no ebeye ono na sade ede ama no agirifo ene mibisa wo se ene al-islam otufo nyankopon ede ma on mibisa wo se hwan ene wo yonko hwan ena wo hwe no so esom na hwan ana mega se hwan ne wadamfo nipakuo bɛyi na wɔn wɔn abomu a wɔdi mu dwuma ɛkɔ kyerɛ otufo nyankopɔn na otufo nyankopɔn ho mɔbɔ dan kɔma te moada nipa bebree yɛdi nhyiamu ɛwɔ wiase mu a ɛnso so no nhyiamu a ɛhyia no yɛtunu sɛ yɛde kɔ bɔ afakuo bi a na yɛfa wɔn mu suban sɛ suban no ɛyɛ a alhamdulillah sɛ nyɛ nso a subhanallah no wayɛ ɔmo agyira akra no bebree enne mi bese mbisa okra a wutie me bese mi bisa wo nipa da se no gidini a wutie me se oyonko a wo ne san ene hwan na wo ne to din al-islam anamo enne me malam ebe kire abodi a na nipa bi a ɔwɔ sɛ wo ne nante e wɔ bra mu se da be da comment moda otufo nyankopɔ nanim yen ko yemfonso ana yen ko breguo mu sɛ wo al-Qur'an ni mu a Qur'an wo kan sɛm bi o kasafo bi wɔ no mo sɛ ya laitani ba ko sɛ ya laitana ni nyina asekyerɛ ne sɛ ta kasafo ni nyina sɛ ya laitani te sɛ oh menu me ho ya laitana enso yɛ nipa kuo bi a ɔmo so bi wɔ man ko sɛ yɛ nu yɛ ho na me bi sawo ɛhenfoɔ ɛna bi wɔ no mo ano ɛkasa na hwan no mo so ne nipa bi ɔmo bi wɔ no kasa nsɛm sɛ menu me ho anase yɛ nu yɛ ho enemi bese ma odidi ni bia ti asese se wo de ho bo nipa bi a hwe nipa wo de ho bo no se wo chia wo ana se wo tena na yen fa ya sem baako enfri shaitan a odufo nyankopon ebo no o ya bode bi o ya bode bone o ya otamfo edima nipa dasani o ya kokko an ma Quran se wo ya adul lado o ya se nipa wo tamfo pa eno no enso ne shaitan no wonyini nipa dua ma meto se miemie tanfo wo de fa nipa so no wadane okra no efi kwantene so dina kokwan bone so nenso ya na ye ni hunu yentu ye ni no sa me no ne ya de ya yira wie etine shaitan edinti ne ma no be ye shaitan eye nipa be o ya so den shaitan osom so jod ke be ade ama ye na Adam eninti no wanye ama no eno be da abadane abode bone sabebe na nipa onu wo monam asoden ebetumi wo mo so ayira wo futufu nyankopon do pene sujud ala sujud as-sajada etine wo yankopon ne nam nipa ko bi ado mo abo wo ni sa wo se sa omo de nam kwantene ne so ana se mo nam kwantene so dia alhamdulillah
se nya kwantene so dia ene o me bokoko se al-Qur'an no tufu nyankopon esan ma e komsheni konkon Muhammad sallallahu alaihi wasallam no Qur'an ne kan san bi wo se nipa kuo bi wo no mo de mo abo afakuo bi a sa afakuo no mo no yawm al-qiyama on be dai on be ko bireguom ye suratul furqan nyankopon e kan no ba bi se nipa bi wo no mo a o mo de mo abo nipa kuo bi na sa nipa kuo mo no ma yira o mo dan ko matemu da ono be ko bireguom na on be ka aweho sem bi se menu me ho ite malam suratul furqan nyankopon kan sem wo yeti asem nyankopon e kan ho no ma ye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ما شاء الله na mbefa no baako amaye na ya kire mu se de be ya nipa na sani beti asese asema otufu nyankopon bi na no eka kire adasani eka kire jinni ene insan al ins se ye nyina yentie asema nipa na sani ede be bi na no aka ya awre ho sempa nti starting one by one mama na yenche mu one by one wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi otufu nyankopon ka asemi kire wo se ada nipa da sani ba be gina nanim ada nipa beba nkutabuo mu nanim no on se saada no nipa da sidi bebi na no aka asem bi efise wo no bo nipa kuo bi sa nipa kuo no sa nipa no wayera no aha fada yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasul sabila o tufo nyankopon menu me ho nadai menu me ho pa se komsheni na mete ne ho asem man fa na no asem anya dwuma komsheni na mete asem ne dwuma di obedi ye man toa so anya sa dwuma di ni bi enso na dai mayira agodi sa ene be nipa ko bi achi nipa ba ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila ate adamfo bi mede me ho bo no sa adamfo no mede me ho bo no sa adamfo no wayira mi abede amma be ka bregofo no ho laqad adallani 'ani dhikri ba'da id ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadhula no kwepa se nipa de oye dadafo na shaitan so ede anamonto so nya anamonto papa ene wadane ma adwene ene ede wakyem fa kwantene so dima kwan bone so ewo mu se shaitan de oye de wo fa nipa so na di dwuma bone bia shaitan ye dadafo nipa de nipa etamfo ampa nam adamfo be na bibisa woni ne nam won ne je wodofo wodo no ne so bisa won se woni ne nam anamapo so ana ne kasa adamfo etumi ye wogere etimi ye wadanfo ano na obrabua a woni di kita ho na woni ne buko suata frɛ mo che mo nsem bia ne mom no bisa ho sɛ sa nipa no wodo afa kwantene ne so ana wo sala o ye no wo ye bi o ko ezekiri o ye bi o ko rankin kan o ye bi utu na mababa bia wodi wachi ana sɛ woni wachi da kremo ana mo ni na ho because one way ya dakurpe na wo mre nyina asai na wo niam bebe asai bo se obu wo so na agye da ho pa asa akoi wo se men so enna mani gye boni ene wiase ma fefa die nti no na ni di sa ayonko na chi na wo se ne mre na wo se na da agye nyina na wo didi ni pa chi na nipa na asai na da asai na bibia yensa nko suratul ahzab nyakopon sa aka sa asem na abiem yente asem asura no eka a'udhu billahi minash shaitanir rajim يوم تقلب وجوههم في النار يقول يا ويلتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا سبحان الله. In fact some way some verses way adibia in fact ejidi for munya so pa na mutina ya we ho sem kese pa ede ma menu mienu ene ya masika ene ne ma bia di anim kan
ye ma hunya die edie ni mu kan enti ama se nipa kuo bi de ho abɔ mu enam se ye benya kakra e wo wiase mu a e de ye wudie enti no na ya ma nyima bi ayira e wo ya akom na ya ma egidi atofom na ye die nipa bi ase bo mo tumi ena sebe unia o suya se wonim se enso so na die sebe obi a wonim nim de na ka asem efa esuma okita no din alislam e chena ne wagye atum se de asuma si kan de enu anu no minia wo se wo atu wo la wo atu wo rasul wonu mo sua de no mo sua mo ko hwe no kra no firi wonu mo na enya ni pa ko mi sebe mtumi de na kita wonu mo no ye tie wonu mo no ye sunya sa ne ma no hwe verse wiase mo kan se wo se ye benya ni pa kuo bi sa ni pa kuo no enam kasesem na ewo mu panifo no so enam se nimdia wonu mu ni but nemom no sikasem omwo ene mutumi omwo ni ti no ene ni monya bi omwo wiase mo ni ti no na wonu ma yedai ne wo mo ayedai adane wonu mu nyina obotidifo nyina afa kwanbo ne so na mu wi a wo se yoma ke ama ni pa na sin ba begino aka se de a otufo nyankopon ye nu ye ho ne dai pa na dai ye nu ye ho kase pa senke ye benya anka esraw anka fa ye bone nche na kliye ko fa ko sheni na rasul na de ma ye ko tene fa na no asem ne fa nya adwuma nyankopon se aye too late unya so wanti asema me ka che onei ebi ene na otiri ye ene oti asem e firi me ho nyame be ka se ene de aye too late ama nemo no o me ka se ene aye too late dia o to fo nyankopon sasa adata na okubora ana mpanimfo na omudi yenim na omosira ye no ene otufo nyakwa me sirawo ye sirawo se sa nipakuo na wono mayira ye no ye sirawo se dumi wonom nefa asotwi a emu oduru pa nefa ede fa twe wonom aso nyakopon se aye too late wuntumi ncheme de memeye se mra na mo wiase no se won mo ntumi antie wonom anfa wonom asem mo tie wonom na se mo do masem ni adwuma na mayira de ne de obie ni bibia obeka cheme ene ye san kura chibiem suban ya wo mu no na wo mu wa si odwuma de ne tuatwa enti ne de me nyankopon me pe ena me de me meye se be hunu mobo anase me twa so ko me na me azab alim me kwa na me nyankopon me wo le mo enkitobo hu ne de enu be wonim de timesraw jilini kremoni wonim se wo fakuo bi mu a wono mutu anamo a de ho bisa Jesus ankofo we no dwumadia wo ni midin eye anasa enye adamfo na woni nam bisa wo se eye anasa enye wunua bi a woni nam no enam riske bi a won bisa se sa na montu no to eye anasa enye beni sikechi meni tumi bi a obi wo achi enkonko yere menu anya sa yom kiyama menu mienu ye be mobo we wiase we say ye bae say ye ba be sumo ya ma say ye ba be ye be sumo nipa ye be sumo tufo nyakopon ye ma ye gidie ne NCP momo ye mfa afokubo papa momo ye mfa nanfo papa momo ye mfa obi obetumi aboa o eni ma wo ni nwie no tumi awu aljanna ene de woni mi ndo jahannam mesramo tie asem a ye kan ne fa kwa sopam wei eye akan alislam kasafidie ana TV so na wutie mi minya se de be ye benyina kese ne abodi islam amadi ni sama de atum ponti no mesra wa se video yi se wo hwe bia mesra wo ma wo nua hunu se ye wo kasafidi be ye church islam na o fi kasemu ana asante kasemu amanti ase ye dwuma se de be ya wo be de ye islam ne benyini na ye nua no mo frito islam no o ma de o ma kenya mo no ma sa atenem nyesa yom kiyama minum yenu ye nyasem bia ka nyakopon ka no Qur'an mo se inna dina inda Allah al-islam nyakopon so ni sum bia won nchen is al-islam na minum yenu ene se di kwa wiye bisro mawjide sipi na buwaye ye ntumi den en kwa wiye pam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh